आम्ही सगळी काणकोणची तिसरेची पेरेंट्स, तिसरेच्या विद्यार्थ्यांची तिसरेक ह्या फावट पयल्याच फावट NEP लागू केला आनीक एग्जाम जाली भुरग्यांची, ज्या वेळार युनिफॉर्म पेपर म्हणजे सगळ्यांक सेम पेपर आयिल्ले फूल गोवा, त्या पेपरांची पातळी भुरग्यांक समजोवपा सारकी ना अशें आमकां पेरेंट्सांक आनी खुबशा टिचर्सांक सुद्दां दिसता। आमी ज्या सर्वे केली टिचर्सां कडेन आनी पेरेंट्सां कडेन आमकां अशें दिसलें की जो लेवल त्या पेपराक आसा तो तिसरेच्या भुरग्यांक समजोवपा सारको ना। दुसरें म्हणल्यार गणिताचो पेपर स्पेशली जेन्ना आयलो तेन्ना जो मॉडेल पेपर SCRTन धाडलेलो तो पेपर आनीक एग्जामीक जो पेपर आयला त्या पेपरान खूब फरक आसा, अजिबात सिमिलॅरिटी ना। गणिताचो पेपर जो आसा तो खंयच्याय भाशेचो किंवा परिसर अभ्यासाचो पेपर असो दिसता पेपर जेन्ना ओपन करून पळयत जाल्यार। आनी फस्टाचे जे 2 क्वेश्चन आयला पेपरान ते डायरेक्ट टेक्स्ट बुकान ज्यो स्टोरीज दिला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करपा खातीर त्या स्टोरीचेर बेस्ड क्वेश्चन विचारला जे आमी तरी केन्ना गणित पेपरान पळयले ना। दुसरें म्हणजे NEP आतां स्टार्ट केल्ल्या कारणान भुरग्यांक ती समजोवपा खातीर टायम दिवपा जाय आसलो। मराठीच्या पेपरान आमी डायरेक्ट आतां निबंध म्हणण्या पेक्षा लेटर रायटिंग दिला। लेटर डायरेक्ट योगा दिनाचेर लेटर बरोवपाचेर तिसरेच्या भुरग्यांची वोकॅब्युलरी तितली डेव्हलप अजून जाल्ली ना, सो ती डेव्हलप करपा खातीर बी भुरग्यांक थोडोसो टायम दिवचो अशें आमी त्या लेटरान मेन्शन केल्लें आसा। आनी एक म्हणल्यार परिसर अभ्यासाचो जो पेपर जालो त्या पेपरार सजावटीसाठी तुम्ही CDचा वापर कसा कराल, जुन्या CDंचा। आमच्या भुरग्यांनी अजून CDच पळयले ना, कित्याक आमीच स्वता पेन ड्रायव्ह यूज करता, स्वता कंप्युटर्स सद्या CD ड्रायव्ह आसनात म्हाका दिसता कंप्युटरान, सो तेन्ना भुरग्यांक CD कशी खबर आसतली। सो अशें पेपरांक पळोवन सगळीं भुरगीं गोंधळिल्लीं आसा। थोडे भुरग्यांक पेरंट्सां कडल्यान अशें कळ्ळें की एक क्वेश्चनाचेर पावतकीर भुरगीं फुडें पेपर बरोवपाचीच थांबलीं, तांकां फुडें वचपाक भंय दिसपा लागलो। सो NEP आमी जेन्ना म्हणटा शिक्षण एन्जॉयेबल करपा खातीर आसा तेन्ना हे पयल्याच फावटीचे आयिल्ले पेपर जर भुरग्यांक इतलो मानसीक धक्को दिता जाल्यार डिपार्टमेंटान आनीक SCRTन त्या पेपरांचेर आनी त्या लेवलाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें आमकां दिसता। मागीर तुमकां म्हणपा की तिसऱ्याची भुरगीं ह्या लेवलाचेर ना अजुनूय हे आन्सर करपाच्या लेवलाचेर? हय, कारण पयली दुसरी ती भुरगीं CCEतल्यान शिकून आयिल्लीं तेन्ना इतलो तेंचेर स्ट्रेस किंवा इतले ब्रॉड विचार करपाची तांकां तेन्ना गरज नासली। आनी आतां एकदम ते सगळें चेंज जाला। पयले दुसरेक जर त्या पॅटर्नांतल्यान जर ती शिकून आयिल्ली जाल्यार तांकां हें आतां इजी पडटा आसलें। एकदम तेंचेर ते आनी बूक लेट येवप, तेजे नंतर ते स्टार्ट जावप, एक्टिविटी बेस्ड म्हणना फुडें पयली सुरवात जाली फक्त एक्टिविटीज करून, मागीर ते पेपर येवपाक लागले, कळ्ळें की एग्जाम अशी अशें तेन्ना त्या भुरग्यांक ऑल ऑफ अ सडन ते बर्डन केल्ल्या सारकें जालें। गणिताचोच काय बाकीच्या सब्जेक्टा विशयी तुमचे? सब्जेक्टाचो विशय अशेंच जाला, पण गणित पेपर असो आसा की तो टोटल वेगळोच आशिल्लो, तो तिसरीच्या पातळी वयलो नाशिल्लोच। आनी इवन पेरंट्स किंवा थोडे टिचर्स सुद्दां जेन्ना तो पेपर वाचता तांच्याय भितर खूब कन्फ्युजन आसता। कितें मागता, डिमांड कितें मागता की भुरग्यां जे पळय पेपर सेटर आसात आनी त्या भुरग्यांचे लेवल म्हणल्यार ती बाबा तिसरे, आनी दुसरी गजाल तांचो अभ्यासक्रम हो तकलेन दवरून पेपर सेट करचो ना। आतांची सिच्युएशन कितें रिपेपर करचो, परत एग्जाम घेवची, कितें मागता तुमी? कितें मागता तुमी? हय, परत री एग्जाम केल्यार चड परत फक्त एकाच सब्जेक्टाची काय ना, सगळ्या 4 सब्जेक्टाची, फक्त तिसरेची तो प्रश्न आसता फक्त तिसरेच्या भुरग्यां खातीर आसा। अनऑफिशियली तुमी खंयच्या टिचरी कडेन बी उलयल्या रिलेटेड टिचरी कडेन तिसरेच्या? आमी मॅक्सिमम म्हणजे आमचो जे संपर्कान आयले त्या खुबशा टिचरां कडेन उलोवपाची हें केल्लें, आनी टिचरांचोय खुबशा हें तसोच आसा की पेपर जो आसा तो मॉडेल पेपराच्या खूब भायर आसा। म्हणजे जालो कशें, मॉडेल पेपर जेन्ना आयलो तेन्ना टिचरूय बी रिस्ट्रिक्ट जाले की असोच पेपर येतलो, युजली तशेंच आसता। सो मॉडेल पेपरा प्रमाणे टिचरांनी फूल सिलेबस कंप्लीट केल्लो आसा, अशें ना की टिचरांनी सिलेबस कंप्लीट केलो ना। सिलेबस मॉडेल पेपरा प्रमाणे कंप्लीट जाल्लो आसा, तेन्ना टिचरांकूय अशें जालें की हांव कितें तरी वेगळो पेपर आमकां धाडले सर। आतां एडिआक दिला तशें SCRT बोर्ड जो आसा तांकांय वतले, मुख्यमंत्री आनी एज्युकेशन मिनिस्टर तांकांय वतले। त्या लेवला प्रमाणे स्टेप बाय स्टेप वचून तांकां शिकपाक चान्स दिवचो। एकदम नवे फ्रेश जाल्ल्या कारणान प्रेशर येता, आमची भुरग्यां भितर क्षमता ना अशें न्ही, पूण त्या भुरग्यांक चान्स दिवपाक जाय। दिली जाल्यार ती भुरगीं अवश्य NEP आमी सगळे पेरंट्सांनी एक्सेप्ट केला तशें भुरगे एक्सेप्ट करतली, फक्त तांकां चान्स दिवपाक जाय, टायम दिवपाक जाय।